fishy. It's like आज यो फाइनली हिउँ परेछ बाहिर चाहिँ न हिउँ परेछ हजुर. Let's see what's going on outside. मेरो बास चाहिँ. Alright. It's 5:30 now in the morning. Oh, 5:30 बजे. खतरा हिउँ परेछ त यार. कति इन्च जति परेछ होला? Probably say 6-7 inch maybe. How snowflake. Dun. अब गाडी सफा गर्नु पर्छ. Maybe it takes like at least 10 minutes. यहाँ त नुन हालेर सफा गरेछ. ल मेरो मैया त स्नो क्वीन भएछ ल. Oh boy, here we go. Husband दाइको मैया. My baby is big glitch. Oh boy. Trunk column. अनि come on man. कहाँ गयो? Trunk column अनि मेरो उसनी column. यता सफा गर्नु पर्दैन बाटो त. Alright. Here we go. यो लाई यो टोरी गरेर टाल्नु पर्यो. यो माथि है. Oh boy. Yuck.